Nagulo pagkuhan mo. Hello guys, afternoon, ito yung tinatawag na tilapia sa dagat guys. Yan! Yan! Yan guys, napakalaki eh. 4 na kilo ito guys, 1 piraso lang. Yan guys, oh, buhay na buhay pa guys. Tilapia ng dagat guys. Amazing! Yan guys, oh, okay. Yan guys. Amazing guys. Yahoo! Ito yung tilapia sa dagat guys, napakalaki. Amazing kayo dito sa Gulf of Mexico o Gulf of America. Hanggang dyan muna guys ha, bye bye. See you my next video, bye bye. Yan ang dagat ngayon guys, napakalinaw, wala kami kikita na puti. Yan guys. Welcome, 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 welcome. Ito yung mga kasama sa trash fish guys oh. Yan yung mga kasama sa trash fish, ang dami. Yan. Yan guys, welcome, welcome, welcome to my Facebook. Bye bye guys.